शुभमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଗ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରୁ, ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ତ ସଫଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି। ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ କ'ଣ କରୁ? ଗର୍ବ କରୁ। ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲେଇ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଲେଇ ଜାଣିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଗର୍ବ କରୁ। ମାତ୍ର ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ହାତରେ ବାଇବଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ଆମେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଉ ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହେ। ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି କଥା ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, କଥା କହେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ହିତ ଉପଦେଶ 13 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ହିତ ଉପଦେଶ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଅତି ସୁପରିଚିତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଲେଖାଯାଏ ହିତ ଉପଦେଶ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ, ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗେ ଗମନାଗମନ କର, ତହିଁରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ, ମାତ୍ର ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ କ୍ଲେଶ ପାଇବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ବାକ୍ୟ କହେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କର। ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ମିଶିବେ ତାହା ପରି ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସହିତ ବସିବା, ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସହିତ ଆମେ ବସିବା, ଆମଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ଆମେ ସେଇ ସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ପାଶୋରି ଯିବା। ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇପାରେ ଆମେ ଭଲ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟଡି କରିଛୁ, ଆମେ ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ହେଇପାରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଟୁ। ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଆମେ ବସା ଉଠା କରୁ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? କାମ କରେ, ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରେ। ବାକ୍ୟ କହେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କର, ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। କେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ହେବ? ଆମେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି କେମିତି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବା? ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଆମେ କେମିତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇପାରିବା? ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କ ସାହସ ଦେଖି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଏହା ବୁଝି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପିତର ଆଉ ଯୋହନ କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ, କୌଣସି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ସେମାନେ କରିନଥିଲେ।
यूनिवर्सिटी कौन सी कॉलेज रे से माने पाठ पढ़ी नथिले से माने अशिक्षित आउ अज्ञान लोक मात्र शिक्षित लोक मानकर मुख को से माने बंद कर दउथिले ज्ञानी मानकू से माने शिक्षा दउथिले आ ज्ञानी माने तांको सम्मुख रे मुख फिटाई पारु नथिले काहे कि एते बुद्धि एते ज्ञान से माने अशिक्षित हेले मध्य से माने पाठ पढ़ी नथिले मध्य एते साहस काहे से मानको पाखरे कारण से माने जड़े ज्ञानी व्यक्ति सहित से माने गमनागमन करुथिले ज्ञानी व्यक्ति सहित बसुथिले उठुथिले आउ सेही ज्ञानी व्यक्तिंकर आज्ञावह होउथिले सेही ज्ञानी व्यक्ति किए से होचंती यीशु ख्रीष्ट दुनियार सबुठारु ज्ञानी व्यक्ति दुनियार सबुठारु भद्र नम्र पवित्र और धार्मिक शक्तिशाली महान व्यक्ति से होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट से माने पीतर आउ जहन आमे आज जो कॉलेज रे आमे पाठ पढ़िबा पई जाउछु से प्रकार कौन सी कॉलेज रे से माने जाई नथिले से माने यीशु ख्रीष्टंकर शिक्षा केंद्र रे से माने शिक्षा ग्रहण करुथिले आमे जो शिक्षा केंद्र रे बसी पाठ पढ़ुछु सेठी एसी लागि थाउची चारि कांथ रहउची वर्षा खरा कौन सी हमको फरक पड़े ना किंतु पीतर आउ जहन जो शिक्षा केंद्र रे पढ़ुथिले से माने समुद्र पार्श्व रे से माने नदी रे नाल रे जंगल रे पहाड़ रे सबु समय यीशु ख्रीष्ट सहित से माने शिक्षा ग्रहण करुथिले आउ से माने दुनिया को उलट पालट कले आज आमे भलो पाठ पढ़ुछु कॉलेज रे पढ़ुछु आमानकर पीजी आमानकर बीडी विभिन्न पाठ आमे सरैला परे आमानकर डिग्री हासिल कला परे आमे बाइबल कॉलेज को जाउछु काहे कि जाउछु सेठी आमे सेई अज्ञानी व्यक्ति जे माने कि केउट माने जे माने माछ धरी बंचुथिले सेमानकर पत्र जो लिखिचंती सेईटा को पढ़िबा पय आमे जाउछु काहे कि जाउछु आमे एते पाठ पढ़ी मध्य तांको ठारु ज्ञान हमर कम सेमान को ज्ञान काहे कि बेसी कारण से माने जड़े ज्ञानी व्यक्ति सहित बसुथिले उठुथिले से होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमानक सहित से रहिबा पय चाहंती आमे तांको सहित बसिबा उठिबा आ तांकर उपस्थिति को अनुभव करी आत्मांकर से अभिषेक को आमे अनुभव करी आत्मांकर इच्छा रे आमे आचरण करी आमे ताहानको परि हेबा एहा से इच्छा करती प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आउ आमे ज्ञानी संगरे जदि आमे गमनागमन करिबा आमे ज्ञानी हेबा आपण माने मो सहित गीत संगीता 19 अध्याय को आसीबे 19 गीत तार 7 पदरे गोटे वाक्य लिखा जाए ए स्थान रे गीत रचक ए प्रकार लिखंती दाऊद लिखंती सदा प्रभु को व्यवस्था सिद्ध प्राणर स्वास्थ्यजनक सदा प्रभु को प्रमाण वाक्य अटल अल्प बुद्धिर ज्ञानदायक प्रभु का नाम गौरव हो आपण केते पाठ पढ़ुछंती ताहा मायने रखे ना आपण जदि प्रभुंकर वाक्य को पढ़िबे परमेश्वरंकर एही पवित्र वाक्य को आपण ध्यान करिवे आकु आमोद करिवे स्नेह करिवे आदर करिवे एवं गुरुत्व देवे ताहेले आपण कोन हे जिवे ज्ञानवान हे जिवे मु प्रभु को धन्यवाद दिए एई प्रकार अनेक प्रभु को दास मान अछंती सेमानकर पाठ पढ़ा बहुत कम से माने इवेन स्कूल मध्य जाई नाहंती कई तो पंचम कई तो सप्तम एई प्रकार कहीं अनेक कॉलेज पाठ से माने पढ़ी नाहंती मात्र जो माने कॉलेज पाठ पढ़िले यूनिवर्सिटी रे पढ़िले से माने डॉक्टर पढ़िले मात्र सेमानको पाखरे ज्ञान नथिबार निज जीवन को बर्बाद कला बेले निजको नष्ट कला बेले परिवार भांगिला बेले एही अल्प पाठ पढ़िथिबा प्रभुंकर दास माने जाई सेमानकु कोन कले ज्ञानर कथा कहिले अबाटरू फेराई आनिले मंदतारू फेराई आनिले आ एहा होची परमेश्वर वाक्य रे अल्प बुद्धिर ज्ञानदायक अल्प आपण पाठ पढ़िथिले मध्य आपण जदि परमेश्वर को प्रायोरिटी देबे तांकर वाक्य को प्राधान्य देबे पढ़िबे ताहले आपण बुद्धिमान हे जिवे एहा परमेश्वरंकर वाक्य शक्ति प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु शेष रे गोटे वाक्य पढ़ी मु समाप्त करिबा पई चाहे याकूब तांको पत्र से लिखंती याकूब पुस्तक 1 अध्याय 5 पद किंतु तुम्भ मानक मध्यरु जेबे कहारी ज्ञानर अभाव थाए तेबे जेउ ईश्वर दर्शन धरी मुक्त हस्तरे समस्त को दान करती ताहांक छामुरे से प्रार्थना करू सेथिरे ताहाकु दियाजिबो हेई पारे
आमे मनुष्य अल्प पाठ पढ़ीछु आम पाखे बुद्धि नहीं ज्ञान ना आम परिवार को केमिति चलैबू पुओ झील मान केमिति जत्न नेबू आम केमिति सेवा कार्य करूँ मंडली दायित्व केमिति नेबू यही सब ज्ञान आम पाखे ना मात्र दुनियार सबुठारु ज्ञानी व्यक्ति जे मनुष्य को ज्ञान प्रदान करती जहाँ मुखर बुद्धि और ज्ञान निर्गत हुए से ही परमेश्वर आम को कहते तुम्भे माने आम निकट प्रार्थना कर जार ज्ञान अभाव अच्छी से माने आम निकट प्रार्थना करंतु आमे से कौन सी दोष न धरी मुक्त हस्तरे आमे दान करिबा। प्रिय प्रभु लोक माने जो सलोमन से पृथ्वीर समस्त से ज्ञानी थिले आउ तांको पत्र से लिखिले हित उपदेश 6 अध्याय 6 पद से लिखिले हे अलसुआ तुमे पिंपुड़ी पाखक जाओ आउ ताहार क्रिया को विवेचना कर आउ ज्ञानी हुओ। ज्ञानी हेबाकु हेले आमे ज्ञान अर्जन करबाकु हेले आमे अलसुआ हेले हेबो नाही आमे परिश्रमी हेबा आवश्यक रहिछि। आपन को ज्ञानी हेबा पाई ज्ञानी मानक सहित बसिबार अछि उठिबार अछि ज्ञानी मानक सहित सांग हेबार अछि आउ सेही ज्ञानी व्यक्ति यीशु ख्रीष्ट अटंती। आपण ज्ञानी हेबाकु हेले आपण अलसुआ हेले हेबो नाही आपण परिश्रम करबा पाई पड़िबो एवं सेही परिश्रमी व्यक्ति किए से होचंती यीशु ख्रीष्ट से बहुत परिश्रमी व्यक्ति आम जीशु परि जदि हेबा ताहले आमे ज्ञानी हेबा। तापरे तृतीय रे आमे कोन करबा आवश्यक रहिछि आमे प्रभु निकट प्रार्थना करबा आवश्यक रहिछि। यीशु ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वर हेले मध्य से प्रभु निकट रे संपूर्ण रात्रि जाक से प्रार्थना करुथिले। यीशु ख्रीष्ट आमनकर आदर्श अटंती। प्रभु ए वाक्य दे आम समस्त प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। आसंतु प्रार्थना करबा। प्रेमिक स्वर्गीय पिता तुमको धन्यवाद दिए तुम वाक्य द्वारा आम कथा तुमर गौरव करे बापा आमे कौन कले ज्ञानी हेबू आज तुम वाक्य द्वारा आम चेतना परामर्श उत्साह देछ तुम नाम गौरव हो बापा आमे सबु समय ज्ञानी मान सहित बसबू उठू तुम दास मान संगरे रही तुम्हें आम दया कर आमे तुम निकट प्रार्थना करी तुम ठार आमे ज्ञान प्राप्त हेबू आमे परिश्रमी हेबू तुम्हें आम दया कर प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम मांगुछि आमेन। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। प्रभु को अनुग्रह हेले परवर्ती अध्याय आमे परस्पर साक्षात करिबा।